naik. Itu jadi hayang mararandi itu. Oh nah gituan. Harudang udah Enak meureun. Ini kade kelek-kelek. Iya kelek. Ini kelek mah cerah. Kan masuk gitu. Tapi kaku gitu, Mak. Hari dang ini teh Pak. Nah, nggak keluar keringat. Belum kayaknya. Dasar cuma ente jemur mas. Ini kita diteungan. Iya kelek nah cenah acan. Deui. Si sup angin.